Damals gab es einen melancholischen jungen namens Christian. Er wollte als Jäger in den Bergen unterwegs sein. Er traf eines Tages einen Fremden. Der Fremde begleitete Christian und hörte seine Geschichte zu. Was machst du denn hier, junger Mann? Ich möchte ein Jäger sein, aber plötzlich fühlte ich mich so einsam. Der Abend ist so dunkel. Ach, du bist doch noch jung und kannst wohl die Strenge der Einsamkeit noch nicht ertragen. Ich will dich begleiten, denn du findest hier kein Haus oder Dorf. Wie bist du in dieses Gebirge gekommen? Du weißt doch, dass ich ein Jäger möchte. Auf einmal hörte ich meinem Vater von Gebirge erzählen, die er in seiner Jugend bereist hatte. Da erzählte er über die Beschäftigung eines Jägers. Als ich darüber gehört habe, habe ich das Gefühl, dass ich nun die für mich bestimmte Lebensweise gefunden habe. Er erzählt ihm von seinem Leben und von der Enttäuschung seines Vaters. Dieser ist als Gärtner in einem Schloss angestellt und hatte gehofft, dass sein Sohn auch Interesse für diesen Beruf zeigt. Doch Christian wird von seiner Sehnsucht nach der Natur von zu Hause weggetrieben und geht in die Lehre bei einem Förster. Nach geraumer Zeit trennen sich die Wege von Christian und dem Fremden. Unser Weg trennt sich hier. Siehe dort den Runenberg mit seinen schroffen Mauerwerken. Wie schön und anlockend das alte Gestein ist. Bist du schon mal dorten gewesen? Noch nie. Der Fremde gibt ihm noch den Rat, den Runenberg zu besteigen. Er zweifelt und ist sehr ängstlich, und doch tut es, wie der Fremde ihm geraten hat. Dann ist er an den Runenberg angekommen. Er kommt zu einem Fenster und wirft einen Blick hinein. Eine Frau singt und entkleidet sich. Sie sieht Christian und überreicht ihm eine Tafel mit seltsamen Zeichen. Als er wieder erwacht die Tafel und die schöne Frau verschwunden, er kann sich nur noch dunkel an seine Erlebnisse erinnern und geht davon aus, dass er geträumt hat. Was ist passiert? Ein wenig später kommt er in ein Dorf und freut sich, sich wieder in der Gesellschaft von Menschen zu befinden. Endlich sehe ich wieder Menschen. In der Kirche des Dorfes trifft er zum ersten Mal auf Elisabeth, seine zukünftige Frau. Sie ist sehr nett. Er nimmt die Stelle des Gärtners bei ihrem Vater an, um ihr nachsehen zu können. Von nun an geht er seiner Arbeit sehr fleißig nach und nimmt Elisabeth nach einem halben Jahr zu seiner Frau. Sie haben ein Kind namens Leonor. Sie leben als Familie glücklich und zufrieden, bis Christian aufbricht und in seine alte Heimat zurück möchte. Ich möchte meine Eltern besuchen. Ja, natürlich. Dabei kommt er am Runenberg vorbei und trifft an dessen Füße seinen Vater. Ach Vater, was machst du denn hier? Ich möchte dich doch besuchen. Ich habe dich sehr vermisst, mein Sohn. Deine Mutter ist gestorben. Ich war so einsam. Dann komm mit. Er nimmt seinen Vater mit zu seiner Familie und sie leben sorglos weiter. Einige Zeit später kommt ein Fremder des Weges, den Christian ebenfalls in seiner Familie aufnimmt. Der Fremde verlässt das Haus nach 3 Monaten wieder und übergibt Christian eine große Menge Geld, worauf er aufpassen soll. Hier ist Geld.
Bitte, passt auf das Geld auf. So eine große Menge Geld. Ich werde zurückkommen. Sollte das nicht innerhalb eines Jahres geschehen? So gehört das Geld dir. Als das Jahr vorüber war und der Fremde nicht wieder auftauchte, ging das Vermögen an Christian über. Doch das Geld verdirbt ihn, fühlt sich ständig verfolgt und kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Er irrt ziellos durch den Wald, bis er eine alte Frau trifft, von der er die verschwundene Tafel bekommt. Diese sieht ihn so sehr in seinen Bann, dass er in einem Bergschacht verschwindet und seine Familie ihn für tot hält. Viele Jahre später, sein Vater und die Schwiegereltern sind bereits gestorben. Seine Frau hat in der Zwischenzeit wieder geheiratet und mit dem neuen Mann weitere Kinder. Allerdings ging es mit ihnen bergab. Ihr neuer Mann trinkt und Geld ist auch keins mehr vorhanden. Als Elisabeth eine Kuh und 2 Schafe hielt, kam Christian wieder mit einem Sack zurück. Er taucht in seinem Ort völlig verwahrlost auf. Er sieht so unordentlich und schmutzig aus. Ich kam von einer langen Reise und brachte einen Schatz mit. Schau und staune über diese Diamanten. Ich kenne dich gut. Du bist die nette Elisabeth, oder? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Christian, der als Jäger zu dir gekommen ist. Erkennst du mich nicht mehr? Sie war erschrocken und hatte Mitleid. Mein Gott, mein Mann ist zurückgekommen. Halt deine Klappe. Ich bin so gut wie tot für dich. Im Wald gibt es eine schöne und mächtige Frau, die auf mich wartet. Sie trug ein goldenes Gewand. Leonor, komm her, gib mir einen Kuss. Leonor weinte und ging auf Christian zu. Christian umarmte und küsste Leonor. Auch Christian ist nicht ganz auf der Höhe. Er bringt seiner Frau wertlose Steine in einen Sack und behauptet, es seien Edelsteine. Dann ging Christian zurück in den Wald. Im Wald sahen sie Christian, der mit einer furchterregenden Wesen sprach. Danach verschwindet er wieder zu seinem alten Weib in den Wald. Er wurde nie wieder gesehen. Saya akan mencoba menganalisis Der Runenberg Kapitel 1. Der Runenberg termasuk dalam Erzählung atau Maschinennovelle. Dongeng Der Runenberg diceritakan dari sudut pandang penulis, di mana penulis bersifat maha tahu atau omniscient, namun tidak mengomentari atas tindakan para tokoh dalam cerita. Kapitel 1 termasuk dalam pendahuluan, di mana di sini digambarkan dan dikenalkan sosok dan tujuan karakter utama, yaitu Christian. Di sini saya akan berusaha mengupas beberapa karakter yang terdapat di kapitel 1. Pertama adalah karakter utama atau Christian. Christian adalah seorang pemuda yang sedang mencari jati diri, berusaha keluar dari zona nyaman dengan meninggalkan desa dan keluarganya untuk memutuskan menjadi seorang pemburu dengan pergi ke alam bebas. Namun saat proses mencari jati diri itu, dia merasa kesepian dan meratapi nasib. Yang kedua adalah karakter Der Fremde atau orang asing. Di kapitel 1 ini, Der Fremde ini adalah sosok pendengar yang baik, seperti sosok dewasa bagi Christian di saat dia butuh seorang teman. Ketika dia dan Christian bertemu, dia tidak terlihat seperti seseorang yang jahat. Yang ketiga adalah karakter ayahnya Christian. Sang ayah ingin Christian mengikuti jejak karirnya, yaitu menjadi tukang kebun. Di sini saya akan mencoba untuk menceritakan alur cerita dari kapitel 1. Pada awal dongeng ini, Christian sudah diceritakan merasa kesepian dan meratapi nasib. Apakah pilihan dia sudah tepat atau tidak untuk meninggalkan zona nyamannya atau desanya?
Itu terdapat di Zeile 2-4. Saat dia berkelana dan duduk di tanah, ia mencabut akar-akar. Akar-akar tersebut seperti berteriak dan mengakakkan telinga. Christian teringat bahwa itu adalah alunan Wurzel. Di sini, saya teringat kepada salah satu adegan di Harry Potter dengan tanaman mandrake. Alunan Wurzel dan mandrake sama-sama memekakkan telinga. Bedanya, kalau alunan Wurzel dapat membuat orang menjadi gila bila mencabutnya. Di sini saya menggunakan teori Erfahrungsgeschehen. Di saat itu juga, Christian bertemu dengan der Fremde atau orang asing. Dia terlihat baik, maka Christian menceritakan kronologi bagaimana ia bisa sampai di alam bebas ini. Cerita kronologi itu menjadi kunci utama dalam pengenalan karakter Christian, karena diceritakan tentu dalam sudut pandang Christian itu sendiri, yang terasa lebih personal. Menurut saya, perjalanan Christian mencari jati diri itu tidak jauh berbeda dengan anak muda zaman sekarang. Sang ayah yang merupakan seorang tukang kebun menginginkan sang anak memiliki jenjang karir yang sama, bahkan sampai memaksanya. Hal ini juga masih terjadi di zaman modern. Christian mencoba beberapa pekerjaan yang lain, namun tidak ada yang cocok di hatinya. Ketika dia ingin menjadi pemburu, ia harus keluar dari zona nyaman. Di sini saya menggunakan teori Diddley. Dongeng der Runenberg memiliki elemen lirik karena terdapat Jägergesang yang dinyanyikan Christian. Oke, selanjutnya kapitel 2. Di sini struktur kalimatnya yaitu Steigerung, yakni peningkatan cerita dari yang hanya mengenalkan tokoh, mengenalkan latar tempat, latar waktu, dan lain-lain. Di sini ada peningkatan cerita, yakni cerita yang mengantarkan menuju klimaks. Nah, di sini Christian sebagai tokoh utama yang pergi dari tempatnya menuju Gunung Runen, yang menginginkan menjadi seorang pemburu gitu. Dan beberapa waktu kemudian dia pergi ke sebuah pedesaan dan bertemu dengan Elizabeth dan menikahinya, kemudian memiliki seorang anak seperti itu. Dan di sini saya telah menganalisa beberapa. Yang pertama, pada kapitel ini terdapat lumayan banyak Alltagssprache ataupun kalimat yang sederhana, mudah dipahami, memiliki makna tersurat dan bukan kiasan tentunya. Di sini ada contohnya, yaitu bintang-bintang tampak bersinar. Nah, bersinar di sini memang diperuntukkan untuk bintang. Di sini tidak ada kata kiasan. Di sini adalah kata yang sebenarnya, bahwa bintang itu bersinar seperti itu. Dan selanjutnya ada Lyriksprache ataupun kata-kata yang memiliki makna tersirat, tidak mudah dipahami dan tidak sederhana, dan tentunya tidak tidak mudah dipahami oleh semua orang seperti itu. Di sini saya mengambil contoh, dinding-dinding gundul memanggilnya seolah-olah dengan suara marah. Nah, di sini dinding ini disepertikan seperti makhluk hidup yang memiliki nyawa. Dengan adanya kata suara marah. Nah, seperti itu. Jadi suara marah di sini adalah kiasan untuk dinding-dinding gundul ini, seperti itu. Kemudian di sini ada Fantasie des Lesers, di mana pembaca ini dibawa untuk berfantasi seperti itu. Dan di sini ada contohnya, yaitu taman-taman yang sempit, gubuk-gubuk kecil dengan cerobong asapnya yang menunjukkan orang-orang miskin. Di sini saya berfantasi karena ketidakpunyaan saya terhadap pengalaman gubuk-gubuk kecil dengan cerobong asapnya. Nah, karena di tempat saya jarang sekali ada gubuk-gubuk kecil dengan cerobong asapnya. Nah, di sini saya berfantasi dengan apa yang pernah saya lihat di kartun. Ya, karena ini tuh disebabkan oleh difference Erfahrung antara penulis dan pembaca, seperti itu. Kapitel 3 Runenberg bercerita mengenai Christian dan Elizabeth yang dikaruniai seorang putri kecil bernama Leonor. Setelah beberapa bulan, Christian mulai memikirkan kedua orang tuanya, sehingga ia memutuskan untuk bepergian dan mengunjungi ayahnya. Setelah melakukan perjalanan panjang, mendaki pegunungan, melewati sungai, jurang yang curam, akhirnya ia bertemu dengan ayahnya.
ia tinggal bersama ayahnya dan kemudian datang seorang musafir yang tinggal di rumah Christian. Christian sering duduk termenung karena sepertinya dia pernah mengenal musafir itu sebelumnya, namun dia tidak dapat mengingatnya. Setelah 3 bulan, musafir berkata bahwa ia akan pergi dan tidak tahu akan kembali lagi atau tidak. Ia membawa sejumlah uang dan memberikannya pada Christian. Ia meminta untuk Christian menyimpannya dengan aman. Namun, apabila musafir tidak datang dalam waktu setahun, uangnya boleh disimpan dan sebagai bentuk terima kasih untuk Christian. Christian membawa uang itu, ia selalu melihatnya dari waktu ke waktu dan menghitungnya untuk memastikan tidak ada yang hilang. Dan akhirnya karena musafir tersebut tidak datang dalam kurun waktu setahun, uang itu menjadi milik Christian dan ia menjadi gila dan aneh. Alurnya ini termasuk ke dalam klimaks karena berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh, di mana Christian menjadi gila karena memiliki banyak uang yang diberikan oleh musafir. Analisis kapital ini dengan pembelajaran literatur yaitu fantasi atau kemampuan membayangkan sesuatu di luar batas dirinya sendiri. Karena ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Christian melihat hutan itu seperti rambut hitam dan ada sepasang mata berbinar yang menatapnya dari sungai. Kemudian Christian juga merasa bahwa uang yang ditinggalkan oleh musafir itu selalu memanggilnya ketika ia sedang tidur, ketika ia sedang mendengarkan musik, atau saat ia berbicara dengan orang di jalan. Kita juga sebagai pembaca, untuk memahami karya sastra ini, seperti menurut teori Dilthey, harus bisa membawa diri kita atau menempatkan diri kita ke dalam teks tersebut. Di dalam kapitel 4 ini, untuk struktur teksnya terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu vollende Handlung atau penurunan alur, karena di dalam kapitel 4 ini terdapat adegan di mana Elizabeth dan orang tuanya sudah menerima kepergian Christian, lalu mereka menjalankan kehidupannya masing-masing. Setelah itu ada juga struktur teks katastrofe atau penyelesaian dari cerita ini, di mana di akhir cerita Christian kembali menemui Elizabeth dan anaknya, namun karena orang tuanya sudah meninggal dan Elizabeth sudah mempunyai suami yang baru, kemudian Christian pun memutuskan untuk kembali lagi ke hutan dan tidak pernah lagi ditemukan atau keluar lagi dari hutan. Analisis yang saya temukan pertama dalam kapitel 4 ini yaitu banyaknya difference erfahrung antara penulis dengan saya selaku pembaca, yaitu yang pertama contohnya itu binnen difference erfahrungnya atau pengalaman dari pembaca sendiri, yaitu adanya perayaan setelah panen, sedangkan Austen difference atau pengalaman saya pribadi, saya tidak pernah menghadiri perayaan panen, namun di kehidupan saya sendiri ada kegiatan-kegiatan atau syukuran-syukuran yang menyerupai perayaan panen tersebut. Di dalam kapitel 4 ini juga banyak ditemukan ciri dari lirik Sprache, contohnya yaitu berbeda dengan bahasa sehari-hari, struktur kalimatnya yang sulit, dan banyak menggunakan kiasan. Contohnya yaitu pada kalimat yang berbunyi, Christian berjalan dengan penuh kerinduan menuju hutan yang berdekatan dan menenggelamkan dirinya di dalam bayangan yang pekat. Jadi maksud dari kalimat ini adalah ia berjalan menuju hutan yang lebat pepohonannya dan menenggelamkan atau menghilang dari pandangan menuju kegelapan hutan. Selain itu, di dalam teks ini juga para pembaca dibuat berfantasi dengan pemikirannya sendiri. Contohnya yaitu dari kalimat yang menjelaskan bahwa Christian bertemu dengan seorang wanita tua yang menggunakan baju compang-camping dan selendang yang sobek-sobek dan berjalan dengan tertatih-tatih menggunakan tongkatnya. Nah, jadi para pembaca sendiri di sini dapat berekspresi atau memikirkan sendiri bagaimana bentuk rupa dari wanita yang dijelaskan sesuai dengan pengalaman atau pemikirannya masing-masing. Kemudian kami juga jadi mengerti apa itu arti utopische fantasi, atau di mana pemeran ini memiliki keinginan yang besar namun hanya berupa hayalan, karena di dalam kapitel 4 ini dijelaskan bahwa Christian menghilang ke dalam hutan karena ia ingin menemukan harta karun yang berada di dalam hutan, namun ternyata harta karun tersebut hanyalah hayalan Christian yang sangat tergila-gila untuk menjadi kaya, sehingga ia memiliki tekad yang kuat, namun itu semua hanyalah hayalan belaka dan membuat Christian menjadi kehilangan akal sehatnya. Kami di sini
melakukan analisa teks sesuai dengan konsep delay, di mana kami mencoba memahami isi teks secara kritis dan menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi, budaya, sosial, historis, maupun politik yang ada di kehidupan kami sehari-hari, di mana pada kehidupan sehari-hari pun terkadang orang-orang bisa kehilangan akal sehatnya untuk menjadi kaya dan menikmati kebahagiaan dari kekayaan tersebut.